할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신에게 진짜 필요한 것은 하나님의 은혜입니다. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. 우리에게는 진짜 하나님의 은혜가 필요합니다. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. 이 하나님의 은혜를 받지 못하면은 세상에 살아가면서 계속해서 영적인 문제가 들어옵니다. Parce que sans la grâce de Dieu, nous continuons de rencontrer des problèmes spirituels en vivant dans ce monde. 이제 사람들은 이걸 안 보이는 문제이기 때문에 가볍게 생각하는 거죠. Et les gens prennent ceci à la légère parce que c'est un problème qui ne se voit pas. 그 영적인 문제가 들어와 버리면은 본인도 어떻게 할 수가 없고 의사도 고칠 수가 없습니다. Et si un problème arrive, lui-même, il ne peut pas faire quelque chose et le médecin ne peut pas non plus guérir. 사람들이 한번 이렇게 상처를 받고 하는 것들은 금방 그 효과가 결과가 나오는 건 아닙니다. Quand une personne est blessée par la parole, par les chants, ça ne résulte pas tout de suite une conséquence. 뭐 한번 이렇게 잘못했다고 해갖고 금방 결과가 나오는 것도 아닙니다. C'est pas parce qu'une personne commet une erreur un jour qu'il va avoir les conséquences tout de suite. 근데 이런 문제들이 자꾸 쌓이다 보면은 그 사람의 영적 상태가 굉장히 안 좋아지는 거죠. Mais lorsque ces problèmes s'accumulent dans le cœur de cette personne, l'état spirituel de cette personne se dégrade. 그래갖고 어느 날 자기도 모르게 영적인 문제가 들어와 버립니다. Et donc, du jour au lendemain, le problème spirituel va frapper cette personne. 그때는 해결할 수가 없어요. Et à partir de ce moment-là, il est difficile de résoudre ce problème 사람도 어떻게 spirituel. 할 수가 없어요. L'homme ne peut pas faire quelque chose. 그래서 성경에서는 이 부분을 굉장히 많이 다루는 겁니다. Et c'est pour ça que la Bible insiste beaucoup là-dessus. 오늘도 세상에서는 잘 일어나지 않는 일들이죠. Aujourd'hui aussi, il y a des choses que nous apportons qui sont plutôt rares dans le monde. 근데 이런 문제들이 날이 갈수록 점점 더 심해지고 있습니다. Mais ces problèmes-là s'aggravent de plus en plus. 그래서 하나님께서 지금 말씀으로 답을 주고 계시거든요. Et c'est pour ça que Dieu nous donne la réponse par la parole. 그래서 이스라엘 백성들에게 법이 필요한 겁니다. Et donc, les Israélites avaient besoin de la loi. 법으로 치유할 수 있는 건 아닙니다. Ils ne peuvent pas guérir une personne par la loi. 근데 그 법이 없으면은 사람들이 완전히 무너져 버립니다. Mais sans cette loi, les gens vont complètement échouer. 그래서 사람을 다스리는 법을 우리에게 주시는 거죠. C'est pour ça que Dieu nous donne la loi pour avoir une certaine règle de conduite dans la vie. 근데 하나님께서 말씀을 주시는 그 영적인 배경과 말씀의 배경을 진짜 알면은 그게 아니라는 걸 알게 됩니다. Mais si nous comprenons quel est l'arrière-plan de cette parole, nous comprenons en fait pourquoi cette loi nous a été donnée. 결국은 이 말씀들을 통해 갖고 이 문제가 들어올 수밖에 없는 근본 원인을 해결하기를 원하시는 겁니다. Finalement, Dieu voudrait résoudre les choses qui sont fondamentales, plus fondamentales que ces problèmes visibles. 그래서 우리가 하나님께 예배드리는 겁니다. Et c'est pour ça que nous faisons le culte aujourd'hui. 우리가 하나님께 집중하는 겁니다. C'est pour ça que nous nous concentrons à Dieu. 우리에게 진짜 하나님의 은혜가 필요한 겁니다. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce de Dieu. 이 하나님의 은혜가 아니면은 절대로 우리가 이 세상에서 승리할 수가 없습니다. Parce que sans cette grâce de Dieu, nous ne pourrons jamais triompher dans ce monde. 그래서 말세 때에 일어나는 일들에 대해서 성경에는 분명히 말씀하고 있어요. Et donc la Bible nous parle des choses qui vont se passer à la fin des temps. 고통하는 때가 반드시 온다 그랬어요. La Bible nous dit que des temps de souffrance vont arriver. 마태복음 24장에는 전쟁, 기근, 지진 이와 같이 재앙과 저주가 계속 들어올 거라고 말씀하고 있어요. Matthieu chapitre 24 nous dit que les temps de souffrance, les temps de la guerre, des famines, des tremblements de terre vont arriver. 디모데후서 3장에는 그 속에서 사람들이 어떻게 변해가느냐를 자꾸 말씀하고 있는 겁니다. Et dans 2 Timothée chapitre 3, on voit également quelle est l'apparence des gens qui habitent ce monde qui se dégrade. 그래갖고요 점점 더 이 문제들이 심각해질 거라고 자꾸 얘기하고 있는 거예요. Et donc la Bible nous dit que les problèmes vont s'aggraver. 저와 여러분들이 이 말씀을 하나님의 음성으로 들어야 됩니다. Donc il faut écouter cette parole comme la parole de Dieu. 지금도 전쟁이 계속 일어나고 있죠. Aujourd'hui, nous voyons des guerres en train d'avoir lieu. 이 나라 간의 전쟁이 아니라도요 민족들 들어가 보면은요 계속해서 종족들 전쟁이 계속 일어나고 있어요. Même si ce ne sont pas de grandes guerres comme celles que nous voyons aujourd'hui, nous pouvons aussi voir des petits conflits entre nations, entre tribus dans plein de continents. 거의 3년 동안 지금 우리 코로나 재앙을 경험하고 있지 않습니까? Et puis cela fait quasiment 3 ans
que nous sommes sous ce désastre du Covid-19, 얼마나 많은 사람들이 고통 속에서 죽어가고 있는지 모릅니다. on ne sait pas combien de personnes sont en train de souffrir et sont en train de mourir. 이제 이거는 밖에서 들어오는 재앙이잖아요. Et ce sont des désastres qui viennent de l'extérieur finalement. 근데 이제 문제는 사람들이 그렇게 바뀌어가는 거예요. Mais le problème, c'est que les gens sont aussi transformés. 점점 영적인 문제가 점점 심각해져 가요. De plus en plus, les problèmes spirituels vont s'empirer. 말세 때가 될수록요 가장 심각한 문제가 정신 문제거든요. Et puis le problème le plus grave à la fin des temps, c'est le problème de la santé mentale. 상상할 수 없는 살인과 이런 것들이 정신 문제로 인해서 일어나고 있어요. Des crimes, des meurtres qui sont commis sont issus des problèmes mentaux des gens. 지금 한국에서도 계속해서 뭐 이유를 알 수 없는 살인 사건들이 막 계속 일어나고 있잖아요. Et en Corée aussi, nous voyons plein de crimes, plein de meurtres sans raison. 뭐 여자가 자기 남편을 죽이려고 얼마나 애를 쓰고 그런 사건들이 막 지금 드러나고 있잖아요. On voit des événements où la femme essaye de tuer son mari à plusieurs fois, à plusieurs reprises, par différents moyens. 여러분들 이게 뭘 말하는 줄 아세요? Et qu'est-ce que tout ceci nous explique finalement? 인간이 얼마나 악해질 수 있냐를 설명하는 거예요. Tout cela explique en fait à quel point l'homme peut être méchant. 여러분들 성경 꼭 이 말씀을 하고 있거든요. Et la Bible nous parle de ceci. 여러분들 우리 상상을 초월합니다. Cela dépasse notre imagination. 인간이 어느 정도까지 악해질 수 있느냐? À quel point l'homme peut être méchant? 완전 사단한테 잡혀버립니다. Il peut être complètement sous le contrôle de Satan. 성경은 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. C'est ce que la Bible est en train de nous 눈에 enseigner. 보이지 않는 사단한테 완전 잡혀버리면요, 인간이요 정말 사단처럼 악해질 수 있어요. L'homme, s'il est complètement saisi par le diable, par les démons, il peut être il peut être méchant comme le diable. 여러분들 우리가 하나님의 음성을 딱 들어야 됩니다. Et donc il faut bien écouter la voix de Dieu. 그래서 우리가 은혜 받아야 됩니다. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce. 보좌의 능력이 아니면은 사단을 이길 수가 없다니까요. Si ce n'est pas la bénédiction du trône des cieux, nous ne pouvons pas surmonter Satan. 그리스도의 이름의 능력이 아니면은 사단이 꺾이지를 않는다니까요. Si ce n'est pas par la puissance du nom de Jésus-Christ, Satan n'est pas chassé. 그래서 오늘 이 하나님이 모세를 통해서 주신 율법의 말씀을 통해서 악행과 영적 문제라는 제목의 말씀을 우리가 좀 붙잡읍시다. Donc nous allons regarder aujourd'hui cette parole qui a été donnée à Moïse au titre de mauvais actes et problèmes spirituels. 앞으로 이스라엘 백성들이 광야길 가면서 그리고 가나안 땅 들어가서 또 세상에 살아가면서 이런 일들이 계속 일어날 것을 말씀하고 있는 겁니다. Parce que à l'avenir, Dieu est en train de dire que ces problèmes vont avoir lieu, que ce soit dans le désert, que ce soit une fois entré à Canaan. 그리고 말씀으로 답을 주고 계시는 겁니다. Et Dieu nous donne la solution dans la parole. 여러분들 우리는 이걸 단지 하나님의 율법의 말씀으로 받는 게 아닙니다. Nous ne devons pas écouter cette parole comme simplement la loi de Dieu. 율법을 주시면서 우리 인간을 어떻게 다스려야 되는지 하나님 나라의 비밀을 말씀하고 있는 겁니다. Mais Dieu, en nous donnant toutes ces lois, il nous enseigne comment nous comporter dans ce royaume de Dieu. 그것을 뛰어넘어 여기에서 살릴 수 있는 축복을 우리에게 주시려고 하는 겁니다. Et puis au-delà de cela, nous pouvons aussi recevoir cette bénédiction de sauver les autres. 그래서 우리는 하나님의 음성을 자꾸 들어야 됩니다. Il faut donc continuer à chercher, à écouter la voix de Dieu. 여러분들 오늘도 하나님의 말씀 들으시면서 은혜 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de recevoir la grâce de Dieu en écoutant la parole de Dieu. 성경의 첫 번째를 한번 보십시다. Nous allons regarder le premier point. 사형과 피해 보상에 관한 법입니다. C'est la loi sur la peine de mort et l'indemnisation des dommages. 하나님께서는 이런 죄를 지으면은 죽이라고까지 얘기하십니다. Dieu dit qu'il faut même tuer une telle personne qui a commis des crimes de ce genre. 사람이 사람을 고의로 살해한 범죄는 사형에 해당된다고 말씀하고 있습니다. La Bible nous dit qu'il faut tuer une personne qui a tué une personne avec son intention. 또 부모를 구타한 범죄, Et puis des crimes comme frapper ses propres parents. 또 사람을 납치한 범죄, Et puis des crimes comme kidnapper une personne. 또 부모의 권위를 무시하고 저주한 죄. Et puis de pas reconnaître l'autorité des parents et maudire les parents. 이런 죄는 사형에 해당하는 범죄임을 말씀하고 있습니다. Et tous ces péchés-là vont résulter la peine de mort. 왜 그런 줄 아십니까, 여러분들? Pourquoi est-ce qu'il a dit ceci? 우리 인간에게는요 하나님의 형상이 있거든요. Parce que l'homme a l'image de Dieu. 하나님의 영혼이 있는 존재거든요. Parce que l'homme a
l'esprit de Dieu en lui. 하나님이 창조하셨거든요. C'est Dieu lui-même qui nous a créés. 그래서 우리 생명과 우리 영혼의 주권자는 하나님입니다. C'est pour ça que celui qui contrôle notre vie, notre vie, c'est Dieu. 그래서 사람이 아무리 잘못해도요, 사람이 사람을 죽이면 안 되는 거예요. C'est pour ça que l'homme, même si quelqu'un a commis des erreurs, il ne doit pas tuer lui-même un être humain. 왜냐? 그 생명을 하나님이 주관하고 계시기. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui contrôle la vie d'une personne. 근데 이 법을 무시하는 자는 사형에 해당된다. Mais quelqu'un qui donc méprise cette souveraineté absolue de Dieu, il doit mourir aussi. 그 말은 창조주 하나님을 무시하는 겁니다. Autrement dit, il est en train de mépriser Dieu, le Créateur. 그러나 사람이 살다 보면요, 우발적으로 원치 않게 살인을 저지르는 경우도 있거든요. Mais dans la vie des êtres humains, il peut y avoir aussi des cas où on tue une personne par accident. 하나님께서는 이렇게 표현하셨어요. Et Dieu a exprimé de cette 그 manière. 우발적인 사고를 통해서 나 하나님이 그 사람의 생명을 빼앗아갔다. Et à travers cet accident, finalement, c'est Dieu qui a pris la vie de cette personne. 하나님은요, 우리 인생의 모든 생사화복을 주관하고 계시는 겁니다. Et donc, Dieu est en train de contrôler en fait toutes les choses qui nous entourent. 그래서 죽을 시간표가 되면 하나님이 그 생명을 데려가시는 거예요. Et donc, au moment où la vie doit repartir, Dieu reprend cette vie. 심지어는 교통사고나 이런 사고를 통해서도 하나님 데려가시는 겁니다. Et Dieu, parfois, utilise même des accidents sur la route pour prendre une vie de personne. La 여러분들 vie de personne. 모든 생명의 주권이 하나님께 있음을 고백하시기 Il faut 바랍니다. confesser que c'est Dieu qui possède tout le contrôle 이게 de vie. 진짜 회복돼야 돼요. C'est ça qu'il faut retenir. 그래야 내가 살아있는 게 하나님의 절대 주권임을 인정하게 되는 겁니다. C'est comme ça que nous allons pouvoir reconnaître que c'est par la souveraineté absolue de Dieu que nous sommes en vie. 할렐루야. 오늘 하나님이 나와 함께 하십니다. Dieu est aujourd'hui avec nous. 오늘 나에게 이 생명의 연장을 주시는 것은 하나님의 계획이 있기 때문입니다. Et si nous continuons de vivre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un projet de Dieu. 그래서 생사화복의 모든 주권이 하나님께 있음을 진짜 믿으시기 바랍니다. Et donc, croyez réellement que toute la bénédiction, malédiction, la vie ou la mort appartiennent à Dieu. 그러면서 여러 가지 법들을 설명합니다. Et en même temps, Dieu explique plusieurs lois. 이웃에 대해서 신체상의 손해를 입힌 경우와 재산상의 손해를 입힌 경우에는 처벌과 함께 보상 기준을 정확하게 제시합니다. Dieu, en fait, lorsque des indemnisations ont été commises chez les voisins, Dieu donne des critères assez précis pour les dédommager. 여러분들 이런 부분을 하나님께서 법으로 정하실 때에도 고의적인 사고와 우발적인 사고를 구분합니다. Même pour ce genre de choses, en fait, Dieu va distinguer les choses intentionnelles et les choses accidentelles. 예를 들면은요, 오늘 이 본문에도 나오잖아요. 소가 사람을 받아 죽였어요. Par exemple, un bœuf a tué un être humain en le percutant. 근데 그게 우발적인 사고라면은 소를 반드시 죽이고 고기는 먹지 말고 주인은 배상하도록 하거든요. Et si c'est quelque chose d'intentionnel, il faut tuer le bœuf, il faut ne pas le manger et payer la dette. 근데 소가 평상시에 받는 버릇이 있어. Mais si le bœuf a l'habitude de tuer, de se percuter à des gens, 근데 그걸 주인이 단속하지 않아 가지고 죽였을 경우입니다. mais si le maître n'a pas surveillé ce bœuf un peu agressif, 그럴 때에는 소도 죽이고 주인도 죽이라고 해요. à ce moment-là, le bœuf et le maître allaient mourir. 여러분들 그래서 지금 법도 그렇게 많이 판결이 됩니다. Et donc même aujourd'hui, c'est un peu le même principe qui est suivi. 여러분들 우리는요, 죄 안 짓고 살 수 없습니다. Nous ne pouvons pas vivre sans commettre d'erreurs. 그래서 우리는 연약한 한계를 가지고 있는 거예요. C'est pour ça que nous sommes des êtres humains qui possédons des limites. 근데 우발적으로 짓는 죄와 마음에 계속 죄를 가지고 있다가 나오는 죄들은 다른 겁니다. Mais il y a une différence entre un accident et un péché qui était depuis longtemps dans notre cœur et qui ressort de nous avec intention. 그래서 진짜 우리가 하나님 앞에 서야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut continuer de se mettre devant Dieu. 우리의 연약함을 하나님이 아십니다. Parce que Dieu connaît notre faiblesse. 우리가 실수하는 것도 하나님이 아세요. Dieu connaît très bien les erreurs 우리의 que nous 부족함도 commettons. 하나님은 아십니다. Dieu connaît notre faiblesse. 그래서 도피성을 만들어서 구원하기를 원하시는 C'est 겁니다. pour ça que Dieu fait des refuges pour sauver ceux qui ont commis des erreurs. 할렐루야. 근데 죄인 줄 분명히 알고 그걸 컨트롤할 능력이 있는데도 불구하고 계속해서 반복적으로 짓는 죄는
우리가 많이 좀 생각해 봐야 될 Mais 부분입니다. si nous avons des péchés qui sont commis à répétition, alors que nous avons toute la capacité de le contrôler, alors il faut beaucoup réfléchir là-dessus. 왜냐하면 그거는요 굉장한 사단의 통로가 됩니다. Pourquoi? Parce que ces péchés à répétition vont être des canaux de Dieu, de Satan. 왜 살인죄를 저지르는 사람들이 그렇게 심각하게 살인죄를 저지르면서 죄책감이 없는 줄 아십니까? Vous savez pourquoi il y a des gens qui commettent des meurtres et qui n'ont pas de sentiment de culpabilité au moment de l'acte? 어릴 때 큰 상처를 받았겠죠. C'est parce que cette personne a reçu une grande blessure 그게 자라면서 계속해서 마음에 계속 담겼겠죠. et cette blessure s'est développée finalement dans son cœur parce qu'il a continué de grandir. 그래갖고 세상을 엄청 미워하는 마음이 생겼겠죠. Et il a commencé à adopter cette haine contre le monde entier. 그런 과정 속에서요 사단이 완전히 그 사람의 생각과 마음을 완전 장악해 버려요. Et c'est dans ce processus-là que Satan va pénétrer le cœur de cette personne et va contrôler complètement son cœur. 그랬고요 나중에는 사람을 죽이면서도 죄책감이 없어져 버려요. À ce moment-là, en fait, cette personne, en tuant même une personne, il n'a plus le sentiment de culpabilité. 여러분들 그게 사단이 노리는 겁니다. Et c'est ça, finalement, ce que Satan cherche de faire. 여러분들 그래서 정치인이나 권력자들 이 머릿속에요 사단이 딱 들어가 버리면요 그렇게 많은 사람을 죽이는데 죄책감 없습니다. C'est pour ça que même si Satan entre dans la tête des hommes politiques et des grands dirigeants des pays, alors qu'ils sont en train de tuer plein de personnes, il n'a aucun sentiment de 하나님의 culpabilité. 말씀을 자세히 한번 읽어보세요. Donc, lisez attentivement la parole de Dieu. 하나님은 근본 딱 바탕이에요. 아무리 종의 생명이라도 인권을 바탕으로 딱 깔고 있습니다. Dieu, même si ce sont des esclaves, ce sont des personnes qui sont esclaves, Dieu cherche à respecter les droits 그리고 de l'homme. 또한 주인의 재산권도 침해하지 않습니다. Et puis, il ne va pas non plus priver du droit de la propriété du 그래서 maître. 우리가 살고 있는 나라에 하나님의 나라가 임하기를 원하는 겁니다. C'est pour ça que c'est comme ça que Dieu veut que le royaume de Dieu survienne sur le terrain où nous sommes en train de vivre. 두 번째입니다. Deuxièmement, 근데 더 중요한 게 있어요. il y a une chose plus importante que cela. 응답 받는 것보다 더 중요한 것은 우리의 영적 상태입니다. Notre état spirituel est plus important que recevoir des réponses. 사람이 계획적으로 살인하거나 피해를 입힌 경우는 그 결과보다도 그 사람의 영적 상태가 완전 사단한테 잡혀 있는 상태를 말하는 겁니다. Si un homme tue quelqu'un avec intention, ça veut dire que plus que le résultat qui a été commis, en fait, c'est plutôt son état spirituel qui est plus important. 처음에는 미움으로 시작했겠죠. Au début, il aurait commencé par la colère, la haine contre cette personne. 근데 이게 지나가면서요 완전히 사단한테 잡힌 상태가 되는 거예요. Mais au fur et à mesure que le temps passe, cette haine va se développer en un sentiment plus important. 이게 진짜 심각한 거죠. Et c'est ça, c'est cet état où Satan est en train de contrôler une personne, c'est cet état-là qui est plus grave. 그래서 우리가 은혜 받아야 됩니다. C'est pour ça que nous devons recevoir la grâce. 할렐루야. 저와 여러분들이 진짜 하나님께 집중하시기 바랍니다. Donc essayez vraiment de vous concentrer à Dieu. 하나님의 은혜가 아니면은요 우리 영적 상태가 완전히 사단한테 잡혀 버립니다. Car sans la grâce de Dieu, notre esprit sera complètement saisi par Satan. 가룟 유다의 그 마음과 생각에 예수님을 팔려는 생각을 사단이 싹 집어넣어 버린 거예요. On dit que Satan a mis le cœur de vendre Jésus dans le cœur dans le cœur de Judas d'Iscario. 그 다음에는 죄책감을 딱 집어넣어 버린 거예요. Et puis après cela, il va mettre le sentiment de culpabilité dans son cœur. 그래갖고 자살하게 만드는 거예요. Et c'est comme ça qu'il va se suicider. 여러분들 그게 사단의 방법입니다. Et c'est finalement la méthode de Satan. 그래서 우리 영적 상태가 굉장히 중요합니다. C'est pour ça que notre état spirituel d'aujourd'hui est très important. 할렐루야. 근데 더 중요한 게 또 있어요. Mais il y a une chose plus importante que cela. 비록 계획된 일이 아닌데도 불구하고 살인이나 큰 사고를 내는 경우도 있습니다. Parfois, même si ce sont des choses non intentionnelles, non prévues, mais nous pouvons commettre des meurtres, des accidents graves sur les personnes. 그래서 우리의 영적 상태가 굉장히 중요합니다. C'est pour ça que notre condition, notre état spirituel est très important. 그래서 피제사를 드리라고 하는 거예요. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire des sacrifices de sang. 그래서 성막을 만들어 놓고 예배에 승리하라고 하는 겁니다. Dieu nous demande de faire le tabernacle pour triompher au culte. 할렐루야. 불신자들은 이렇게 얘기해요. C'est comme ça que les non-croyants parlent. 죄수 없다고 얘기합니다. Ils disent que c'est pas de bol. 뭐 손 붙었다고 얘기하잖아요. Les gens disent que c'est la mauvaise chance. 이사할 때도 손 없는 날 택하잖아요. Et même pour parfois, il y a des non-croyants qui
croient à des superstitions et choisissent des dates pour le 그게 전부 다 déménagement. 영적 상태를 설명하는 거거든요. Et tout cela explique leur état spirituel. 여러분들 공중 권세 잡은 자가 실제로 지금도 역사하고 있습니다. Il y a le prince de l'air, le prince de ce monde qui est en train d'agir même aujourd'hui. 언제 우리를 공격하느냐? Quand est-ce qu'il va nous attaquer? 우리의 영적 상태를 보고 공격하는 거예요. Il va nous attaquer en fonction de notre état spirituel. 그래갖고 불신자들이요 아무 잘못 없는데 이런 문제 속에 빠진다니까요. C'est pour ça qu'il y a des non-croyants qui n'ont commis aucune erreur mais qui vont tomber dans ce problème. 사람들도요 일반적으로 내가 잘못한 것에 대해서 벌 받는 거 이거에 대해서는요 다 받아들인다니까요. En général, les personnes, que ce soit des croyants, des non-croyants, ils acceptent s'ils ont des punitions par rapport à ce qu'ils ont commis dans le passé. 분명히 내가 뭔가 잘못한 게 없어. Alors que je n'ai rien fait de mal, 그런데도 이런 문제가 들어와 버려요. mais des rencontres, des problèmes arrivent dans ma vie. 그게 이해가 안 되는 거예요. C'est ça que les gens ne comprennent pas. 그래서 무당 찾아가는 거 아닙니까? C'est pour ça qu'ils vont aller voir des chamans. 그래갖고 구다는 거 C'est 아닙니까? pour ça qu'ils font toutes sortes de 그래갖고 cérémonies. 종교에 매달리는 거 아닙니까? C'est pour ça qu'ils s'attachent à d'autres religions. 여러분들 우리가 왜 이 은혜 받아야 됩니까? Pourquoi devons-nous recevoir la grâce? 우리가 복음과 하나님으로 충만해져야 돼요. Nous devons être remplis de l'évangile et de sa grâce. 그래야 사단을 이길 수가 있는 겁니다. C'est comme ça que nous allons pouvoir surmonter la force de 사단이 Satan. 우리를 공격하는 거기서 벗어날 수가 있는 거예요. C'est comme ça que nous allons être libres des attaques de Satan. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들이 진짜 은혜 받으시기 바랍니다. Donc je suis béni de recevoir la grâce. 진짜 복음 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. suis béni au nom du Seigneur de saisir l'évangile. 이 마귀가 하나님 자녀의 틈을 타고 들어온다고 에베소서 4장 27절에 말씀하고 있잖아요. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 27, Satan va pénétrer ces fissures qu'il y a chez les enfants de Dieu. 그 영적으로 조금 허무한 상태에 있을 때요. 그때 팍 파고 들어오는 거예요. Lorsqu'il y a un peu de vide dans le cœur, dans l'état spirituel, c'est à ce moment-là que Satan va pénétrer. 그 성경에 보면은 왜 여러분들 뭐 그런 얘기 많이 하잖아요. 성경에 술 마시지 말란 말이 어디 있느냐. Et il y a parfois les gens qui disent que où est-ce qu'on voit qu'il ne faut pas boire de l'alcool dans la Bible? 그 술 마시지 말란 말은 없어요. Dans la Bible, on ne dit pas qu'il ne faut pas boire de l'alcool. 근데 이 말은 있어요. 술 취하지 말라. Mais la Bible nous dit quand même qu'il ne faut pas être ivre. 왜 그런 줄 아세요? Pourquoi? 술 취할 때요. 사단의 공격 많이 받습니다. C'est en état de l'ivresse qu'on est attaqué par Satan. 왜냐? 내 의지가 무너지는 상태 아닙니까? Pourquoi? Parce que c'est le moment où ma conscience se réduit. 정신이 컨트롤 안 되는 상태 아닙니까? C'est le moment où ma mentalité n'est plus à un contrôle parfait. 그때에 사단이 집중적으로 공격하는 거예요. C'est à ce moment-là que Satan attaque intensivement. 그래서 술 취하지 말라고 말하는 거예요. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas 여러분들 être 술만 ivre. 얘기하는 게 아니잖아요. On ne parle pas seulement de l'alcool. 마귀가 틈타는 것들이 많이 있습니다. Il y a plein de choses qui peuvent créer des fissures pour Satan. 거기서 우리는 빨리 빠져나와야 돼요. Il faut rapidement sortir de ce 우리 힘으로 할 problème. 수가 없습니다. Notre capacité ne peut pas le faire. 그래서 하나님의 은혜가 필요합니다. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce de Dieu. 여러분들 진짜 집중해서 은혜 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc de recevoir la grâce en se concentrant 그래서 là-dessus. 에베소서 5장 18절에 성령 충만함을 받으라. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, on dit d'être rempli de Saint-Esprit. 사도행전 1장 8절에 오직 성령 충만을 약속하신 겁니다. Acte chapitre 1 verset 8, il nous a promis la plénitude de Saint-Esprit. 그래서 우리의 영적 상태가 바뀌어야 돼요. C'est pour ça que notre état spirituel doit changer. 할렐루야. 우리 정신, 마음, 또 지식, 뭐 이런 것들, 뭐 육신 이런 것들도 다 회복돼야 되겠죠. Bien sûr, notre corps physique et notre mentalité ou nos connaissances doivent être restaurées également. 우리한테 진짜 중요한 거는 하나님으로부터 성령 충만 받는 겁니다. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'être remplis de Saint-Esprit. 저와 여러분들에게 이 축복 속에 있게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. suis béni d'être dans cette bénédiction. 그렇게 되면 어떻게 되느냐? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 이제는 죽이는 자가 아닙니다. Maintenant, vous n'êtes plus quelqu'un 이제는 qui 미워하는 tue. 자가 아닙니다. Vous n'êtes plus quelqu'un qui va haïr. 이제는 다른 사람을 해치는 자가 아닙니다. Vous n'êtes plus quelqu'un qui va nuire aux autres. 이제는 하나님께서 우리를 살리는 자로 세우시기를 Mais 원하십니다. Dieu va nous établir comme les gens qui sauvent les autres, 그래서 세상을 정복하기를 원하시는 거예요. afin de conquérir les terrains. 사람을 정복하는 게 아닙니다. Nous n'allons pas conquérir des hommes, 완전히 사단을 무릎 꿇게 만드는 겁니다. mais c'est mettre à genoux les forces des ténèbres. 할렐루야. 하나님은 우리를 살리는 정복자로 부르셨다 이 말입니다. Dieu nous a appelés comme des
vainqueurs qui vont sauver le monde 여러분들 entier. 이 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. C'est cette alliance-là qu'il faut bien 하나님께서는 saisir. 이스라엘 나라를 제사장 나라로 부르신 거예요. Dieu a appelé Israël comme royaume sacrificateur. 그래서 이런 법들도 당연히 지켜야 됩니다. Donc bien sûr, il faut respecter toutes ces lois, 근데 이걸 뛰어넘는 영적인 힘이 있어야 됩니다. mais nous avons besoin de la force spirituelle pour surmonter cela. 그래서 내 이름을 기념하는 모든 곳에서 내가 임하여 복을 주리라. Et on dit partout, je rappellerai mon nom, je vous bénirai. 저와 여러분들이 이 시간에 예수 그리스도 이 언약 붙잡을 때 하나님의 복이 임하는 줄 C'est pour 믿습니다. ça que à ce moment-là, si nous saisissons l'alliance de Dieu, l'évangile de Dieu, la bénédiction de Dieu arrive. 예수 그리스도로 충만해져야 돼요. Il faut être rempli de Jésus-Christ. 그 예수 그리스도 이름으로 성령으로 충만해져야 돼요. Il faut être rempli du nom de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. 그 예수 그리스도 이름으로 말씀으로 충만해져야 Il faut être 됩니다. rempli de la parole de Dieu. 그러면요, 여러분들요, 가진 자는 여유가 있거든요. Et une personne qui possède une bénédiction, il a de la disponibilité. 힘 있는 자는 어린이들하고 안 싸웁니다. Une personne qui est puissante ne va pas se battre contre des enfants. 할렐루야. 그래서 하나님은 우리를 영적 서밋으로 딱 세우려고 하는. Et donc Dieu voudrait nous mettre au sommet spirituel. 여러분들 이 축복을 꼭 붙잡으시길 바랍니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 그래서 요셉을 한번 보시기 바랍니다. Regardez le cas de Joseph. 분명히 형들이 잘못을 했고 또 잘못을 정죄할 자리에 있었음에도 불구하고 오히려 용서해 버립니다. Alors que ses frères étaient bien, ceux qui ont commis des erreurs, ceux qui devaient être jugés, mais il va les pardonner. ses 그리고 frères. 하나님의 절대 계획을 전달합니다. Et puis il va leur transmettre le projet absolu de Dieu. 하나님은 우리를 이 언약 전달할 전달자로 부르신 겁니다. Et Dieu nous a appelés comme ceux qui vont transmettre l'alliance de Dieu. 할렐루야. 하나님께 저와 여러분들이 이 정인으로 서게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'être témoin de cette bénédiction. 지금 이 시간 하나님 앞에 딱 서시기 바랍니다. C'est maintenant qu'il faut se mettre devant Dieu 그리고 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. et saisir l'alliance de Dieu. 우리가 연약한 걸 하나님이 아신다니까요. Dieu connaît déjà notre faiblesse. 그래서 복음 주신 거 아닙니까? C'est pour ça que Dieu nous a donné l'évangile. 그리고 성령 충만을 약속하신 거 아닙니까? C'est pour ça qu'il nous a promis la plénitude de 그리고 Saint-Esprit. 날마다 언약의 말씀을 주시는 거 아닙니까? Et chaque jour, il nous donne la parole de l'alliance. 여러분들 그래서 내 생각, 내 수준, 내 것 다 내려놓고요. 하나님의 것을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, il faut laisser notre niveau, notre standard et saisir la bénédiction de Dieu. 서대반 집사 한번 보시기 바랍니다. Regardez le diacre Étienne. 복음 전했다는 말 그거 하나 때문에 돌에 맞아 죽었다니까요. Rien que seulement le fait d'avoir fait l'évangélisation, il a été lapidé. 근데 서대반 집사에 대해서 성경이 뭐라고 표현하고 있느냐? Et comment est-ce que la Bible nous exprime par rapport à Étienne? 서대반 집사가 성령이 충만하였다. La Bible nous dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. 할렐루야. 맞다, 틀리다, 왜 그러느냐? 이거 여러분들 아무 소용 없습니다. Chercher à savoir pourquoi une personne est morte ou pourquoi une personne a commis cette erreur, ça n'a aucune importance. 성령 충만 받으면은 하나님의 계획이 딱 보입니다. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous voyons le projet de Dieu. 그때 하나님의 나라가 임합니다. Et à ce moment-là, le royaume de Dieu arrive 사단의 계략이 완전히 무너져 버립니다. et les stratégies de Satan vont être déjouées. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들 이 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Et donc il faut bien saisir cette alliance 그래서 aujourd'hui. 스데반이 이렇게 기도하잖아요. C'est pour ça que Étienne prie de cette manière. 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. Seigneur, ne leur impute pas ce péché à ces personnes. 할렐루야. 이 일을 얼마나 기뻐하셨는지 예수님이 보좌 우편에 서 계셨다 그럽니다. Et le Seigneur était tellement heureux de voir ceci, il était debout à la droite du trône. 우리 중직자들 가운데 주님이 보좌 우편에 서서 기뻐하는 이런 중직자가 나오기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je veux que parmi nos responsables, qu'il y ait des responsables qui sont observés par le Seigneur, qui est debout à la droite du trône. 이런 렘넌트가 세워지기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux que ce genre de remnant se lève dans notre église. 그래서 예수님께서요 이 구약의 말씀들을 가지고 와갖고 또 새롭게 해석을 합니다. Et Jésus aussi, il va prendre ces versets de l'Ancien Testament, il va les interpréter. 하나님께서는 분명히 복음을 바탕에 깔고 이런 율법의 말씀들을 분명히 주셨는데 이게 완전히 율법주의로 바뀌어버린 거예요. Alors que Dieu nous a bien donné ces paroles qui sont la loi, mais qui sont des règles de conduite, mais c'est devenu complètement le légalisme. 그래서 예수님이 다시 설명을 합니다. Et donc Jésus explique encore une fois, 원수를 사랑하라.
Il a dit aimez vos ennemis. 네 형제만 사랑하지 말고 네 원수까지도 사랑해라. Tu ne vas pas seulement aimer tes frères, mais tu vas aimer tes ennemis. 너희를 박해하는 자를 위해서 기도해라. Il a dit de prier pour ceux qui sont en train de les persécuter. 할렐루야. 여러분들 이거는요 우리 능력 가지고 안 되는 겁니다. Et c'est quelque chose que notre capacité ne peut pas le faire. 보좌의 능력이라 해야 됩니다. Il faut que ça soit la bénédiction du trône. 그래서 393으로 세팅하라는 거 아닙니까 C'est pour ça 여러분들? qu'il faut être paramétré par les bénédictions 3, 9, 3. 성삼위 하나님의 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. C'est l'alliance de Dieu de la Trinité. 그래서 보좌의 축복을 딱 붙잡으시기 바랍니다. C'est la bénédiction du trône des cieux. 시공간 초월의 능력이 내게 임하도록 기도하시기 바랍니다. Priez pour que la puissance qui transcende le temps et l'espace survienne sur nous. 237 빛의 능력이 내게 임하도록 기도하시기 바랍니다. Priez pour que la lumière des 237 nations soit éclairée sur nous. 아니 기도하면 받는 게 아니에요 여러분들. Et c'est pas si vous priez vous allez recevoir. 하나님이 이미 약속하신 거라니까요. Mais Dieu vous a déjà promis. 이미 약속하신 것을 내가 기도할 때 그릇이 준비되니까 받는 거죠. Si ce sont des choses qui sont déjà promises, lorsque je prépare mon vase, je vais pouvoir recevoir. 이 축복이 내 영혼 속에 담기도록. Pour que cette bénédiction soit dans mon esprit. 하나님의 생기로 내 안에 담기도록. Que ce souffle de vie soit dans ma vie. 그래서 원래 주셨던 에덴의 축복이 회복되도록. Et que la bénédiction du Jardin d'Éden originelle soit restaurée. 여러분들 그러면요 나와 교회와 읍에 전무후무한 응답을 약속하신 거 아닙니까? Alors Dieu a promis des réponses sans précédent dans ma vie, dans mon église et sur mes terrains. 이 축복이 아니면은 절대로 사단을 이길 수가 없다니까요. Et sans toutes ces bénédictions-là, nous ne pourrons jamais surmonter le diable. 그래서 하나님이 우리를 살리는 정복자의 축복을 주시는 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous donne les réponses du vainqueur qui sauve les gens. 사단을 완전 무릎 꿇게 만들어라. On va mettre à genoux Satan, le diable. 사단이 네 발 아래 무릎 꿇게 될 것이다. Satan sera sous tes pieds. C'est ce qu'on dit la parole. 그게 어떻게 가능합니까? Comment est-ce possible? 결론입니다. La conclusion. 사단 그 마귀의 일을 예수 그리스도께서 이미 박살내셨습니다. Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable. 여자의 후손인 네 권세를 박살낼 것이다. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. 그 약속의 성취대로 예수 그리스도께서 오셔서 마귀의 일을 완전히 멸하신 겁니다. Et comme accomplissement de cette promesse, Jésus-Christ est arrivé pour détruire les œuvres du diable. 이 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, il faut bien saisir cette alliance. 여러분들 사람 보고 속지 마세요. Ne soyez pas trompés en regardant 사람이 les 하는 게 gens. 맞습니다. Il est vrai que ce sont des gens qui commettent des actes, 근데 진짜 알고 들어가 보면 사람 아니에요. mais en réalité, à l'arrière-plan de cette personne, ce n'est pas cette personne. 그 배경에 타락한 천사인 사단 마귀가 하나님을 대적하고 또 인간과 인간 사이를 이간질시키는 겁니다. C'est à l'arrière-plan de cela, Satan, le diable, qui va s'opposer à Dieu et qui va diviser l'homme et Dieu. 그래서 흑암이 꺾여야 되는 겁니다. C'est pour ça que les ténèbres doivent être chassées. 흑암이 안 꺾이면은 그 문제 해결이 안 돼요. Sans briser les ténèbres, nous ne pouvons pas résoudre un problème. 여러분들 오늘 진짜 말씀 주신 이유를 알고요. 정말 그리스도 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc il faut aujourd'hui comprendre la raison pour laquelle Dieu nous donne cette parole et saisir le Christ. 여러분들이 겪고 있는 모든 문제를 통해서 하나님은 정말 살리기를 원하시고 살리는 정복자가 되기를 원하시는 겁니다. À travers tous les problèmes que vous rencontrez, Dieu veut que vous puissiez sauver les terrains et que vous soyez ceux qui sauvent les autres. 그래서 그리스도께서 여자의 후손으로 오신 겁니다. C'est pour ça que le Christ est venu en tant que postérité de la femme. 그래서 십자가에서 모든 흑암 권세를 다 꺾어버린 겁니다. Et sur la croix, il a brisé toutes les ténèbres. 그리고 사단의 권세를 꺾고 죽음의 권세, 지옥의 권세를 깨뜨리고 부활하신 겁니다. Il a brisé la force de Satan, la force de l'enfer, il est ressuscité. 지금이 우리가 고난 주간이거든요. C'est la semaine de la souffrance de Jésus. 금요일 날 저녁에 이제 돌아가십니다. Et puis, vendredi soir, Jésus meurt. 그리고 다음 주 주일 날 새벽에 부활하십니다. Et puis, dimanche matin, Jésus ressuscite. 여러분들 이 기간을 지나면서 완전 사단의 권세를 박살내시기 바랍니다. En passant cette période, il faut briser, chasser les ténèbres. 정말 부활의 능력, 보좌의 능력으로 충만해지시기 바랍니다. Et soyez remplis de la puissance de la résurrection, de la 얼마나 puissance 중요한 de la croix. 시간표입니까? À quel point c'est un temps 그 시간에 important. 맞추어서 유럽 집회가 이루어지는 거예요. Et nous avons, en cohérence de cela, la conférence européenne. 이 유럽 집회가요.
유럽 전체를 내다보면서 하나님이 주시는 언약의 말씀이거든요. Et pendant cette conférence, nous avons les messages de l'Alliance qui seront donnés en regardant tous les terrains de l'Europe. 그래 우리 이번에 중직자 임직하면서 미션을 다 줬습니다. Et en faisant cette nomination des responsables, j'ai donné la mission à chacun. 유럽 53개국 중에 선교사 없는 나라를 한 나라씩 붙잡아라. Je leur ai dit, choisissez un pays parmi les 그래갖고 53 pays de l'Europe. 이번에 임직 받는 분들은 다 그 언약을 붙잡았어요. Et donc, chaque personne qui seront nommées a saisi chacun un pays où il n'y a pas de missionnaire. 그래 전혀 관계 없는 나라도 있지만 대부분 나와 관계된 나라들을 딱 붙잡았어요. La plupart a saisi, a choisi un pays qui est en lien avec sa vie. 또 우리 한 가지 더 있습니다. Et puis une autre chose, 부르권입니다. un pays francophone. 그래서 아프리카 특히 아프리카의 부르권 나라들 한 나라씩 붙잡도록 했습니다. Et puis je leur ai aussi demandé de choisir un pays francophone dans le continent africain. 당장 할 수 있는 건 아무것도 없어요. On ne peut rien faire maintenant, 근데 가장 큰 일을 할 수 있습니다. mais nous pouvons faire la chose la plus importante, 기도하는 겁니다. c'est de prier. 보호자의 그 축복을 바라보면서 보호자의 축복이 그 나라에 임하도록 기도하는 겁니다. Nous pouvons commencer à prier pour que la bénédiction du trône arrive sur ce pays. 그 이번에 임직 캠프가 진행되는 거예요. Donc ce sera une sorte de campagne 그런 미션을 d'évangélisation. 받는 시간입니다. Ce sera un temps pour recevoir la mission 그래서 de 이번에 Dieu, 임직 받는 분들은 인생의 전환점이 되도록 진짜 기도하는 겁니다. pour que les futurs responsables prennent ceci comme un point tournant de leur vie. 임직 받는 분들만 그런 게 아니에요. Que ça soit pas seulement pour les futurs 우리 responsables. 교회가 이 축복 속에 들어가도록 기도하는 겁니다. Il faut prier pour que notre Église entre dans cette bénédiction. 여러분들 예루살렘 교회가 그랬잖아요. C'était le cas pour l'Église de Jérusalem. 7명의 집사를 세웠더니 그 교회가 굉장한 힘을 받으면서 허다한 제사장의 무리도 이도에 복종하니라. Ils ont établi 7 diacres et ça a été un grand début de mouvement d'évangélisation et beaucoup de sacrificateurs sont retournés au Seigneur. 하나님께서 그런 응답의 중요한 시간표입니다. Et donc c'est un temps important pour nous, pour l'Église. 그래서 여러분들 언약을 다 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez l'alliance de Dieu. 그리고 이 말씀 운동이 저와 여러분들이 있는 현장에까지 들어가도록 우리 다락방을 새롭게 시작하려고 하는 겁니다. Donc nous voulons également commencer à nouveau la chambre haute pour que ce message de l'alliance soit également transmis sur les terrains. 아, 우리 교회 오실 때는 우리 성도들 다 은혜 받는 것 같아요. Lorsque les membres d'église viennent à l'église, ils reçoivent tous la grâce. 할렐루야. 아, 오늘 근사님 기도에 제가 은혜를 많이 받았습니다. J'ai reçu beaucoup de grâce par la prière de notre 아, 요즘 우리 diaconesse. 성도님들이 진짜 나와서 대표 기도하는 거 보면 본부 흐름의 말씀을 잘 타고 있어요. Quand j'écoute la prière des fidèles à l'église, je vois qu'ils sont bien sur le courant du quartier général. 그래서 너무 감사하죠. Ce qui est reconnaissant. 근데 여러분들 있는 현장에서는 어떤지 제가 모르겠어요. Mais moi, je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain personnel. 제가 다 따라다녀 봐야 되는데. Je devrais vous suivre toute la semaine. 그래갖고 제가 안 따라다니고 이제 성령님을 파송하려고. C'est pour ça que je ne vais pas vous suivre, mais vous envoyer le Saint-Esprit. 그 이제 내가 있는 그 현장에서 진짜 보좌의 축복을 누리자 이거죠. Sur le terrain où je suis, il faut se réjouir du royaume des cieux. 그래갖고 지금 뭐 코로나이기도 하고 뭐 프랑스의 분위기도 있고 이러니까 우리가 막 이렇게 모이는 거 이게 쉽지가 않잖아요. Puisque c'est le Covid-19 et puis à cause des conditions de la France, il est difficile de se réunir. 그래서 줌으로 다락방을 하려고 합니다. Donc on va faire les chambres hautes par Zoom. 이제 다음 주 지나면 이제 본격적으로 시작하려고 합니다. Après la semaine prochaine, on va commencer intensivement. 여러분들 같이 좀 기도하십시다. Donc nous allons prier pour cela. 무조건 참석해야 된다 그 말은 아니에요. Je ne dis pas qu'il faut absolument participer. 그러나 우리가 이거 말고 뭐 할 일이 있냐 이 말이에요. Mais à part ceci, quelle est la chose la plus importante? 진짜 하나님 앞에서 우리가 할 수 있는 게 없잖아요. Quelle est la chose qu'on peut faire devant Dieu dans notre vie? 근데 가장 중요한 일을 우리가 할 수 있다니까요. Mais nous pouvons faire la chose la plus importante sur le terrain. 그게 언약 붙잡고 기도하는 겁니다. C'est de saisir l'alliance de Dieu et prier. 내가 있는 현장에 하나님 나라 임하도록 언약 붙잡고 기도하십시다. Prions pour que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu arrive sur le terrain. 그 권세를 우리한테 주셨다니까요. Dieu nous a donné cette autorité-là. 하나님 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 부르자마자 귀신을 내어쫓는 권세도 있게 하려 하심이니라. Dès qu'il nous a appelés, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. 여러분들 우리가 그 권세를 사용해야 됩니다.
Il faut utiliser ses pouvoirs. 그래서 자녀 배경의 역사는 흑암을 꺾어야 됩니다. Il faut chasser les ténèbres qui agissent derrière 현장 nos enfants. 배경에 역사하고 있는 흑암을 꺾어야 됩니다. Il faut chasser les ténèbres qui agissent derrière les terrains. 우리가 전도해야 될 전도 대상자 배경의 역사는 흑암을 꺾어야 됩니다. Il faut chasser les ténèbres qui agissent derrière les non-croyants que nous voulons 그래서 évangéliser. 이런 악행에서 빠져나올 수 있도록 도와줘야 돼요. Il faut aider ces personnes à pouvoir sortir de ces mauvais actes. 사단이 그 사람 인생을 무너뜨리지 못하도록 도와줘야 돼요. Il faut aider cette personne à ce que Satan ne détruise pas la vie de cette personne. 할렐루야. 이 응답이 새롭게 시작될 겁니다, 여러분. Et cette réponse commencera à nouveau. 지금 너무 중요한 시간표예요. C'est un temps très important pour nous. 그러니까 사단도 발악을 하겠죠. C'est pour ça que Satan va tout faire pour nous empêcher. 여러분들 절대로 걱정하지 마세요. Donc ne soyez jamais inquiets. 아무것도 걱정하지 Ne 마세요. vous inquiétez de rien. 사단이 발악하면 할수록 하나님의 응답은 더 크고 더 완벽합니다. Plus Satan va agir, plus la réponse de Dieu sera grande. 그래서 영적 문제 해결하는 정복자의 삶을 살게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de vivre la vie du vainqueur qui résout les problèmes spirituels. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir permis ce temps de culte aujourd'hui. 출애굽기의 율법의 말씀을 통해서 하나님의 음성을 듣게 하시니 감사합니다. Nous te remercions de nous faire écouter ta parole à travers la parole de l'Exode. 우리 영적 상태가 보호자의 축복으로 채워지는 상태가 되도록 역사하여 주옵소서. Nous voulons que notre état spirituel soit rempli de ta bénédiction du trône. 하나님의 성령으로 충만하여 살리는 정복자의 삶이 시작되도록 역사하여 Que 주옵소서. nous soyons remplis de ta grâce afin de remplir cette commission de ceux qui sauvent. 이런 축복을 누리는 유럽 집회가 되고 임직 캠프가 되고 전도 캠프가 되도록 역사하여 주옵소서. Et nous voulons à travers cette conférence européenne, à travers cette nomination des responsables, nous réjouir de ta grâce. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.